Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, ini adalah kelas untuk EFA 3223 Engineering Maths 4, iaitu untuk Engineering Statistics. Okey, so first topic untuk this course adalah Fundamental of Statistics. Okey, Fundamental of Statistics. Okey. So first of all kita kena tahu what is statistics. Okay, so statistics ni digunakan, dia adalah a summary or descriptive measure computed from a set of data. Kita ada data. Okay, kita ada data yang banyak. Kalau kita ada macam, kalau kita buat exam kan, ada exam, sebahagian student akan dapat A, B, C, D kan. So and then kita nak tengok the trend, kita boleh buat dalam bentuk graph kan. Kita buat dalam bentuk graph. Ada bentuk graf yang bertaburan macam ni, ada bentuk pie yang macam ni. So ada banyak cara lah untuk kita summarize a set of data yang kita ada. So statistics adalah a summary or descriptive measure, okay, yang kita dapat daripada a set of data. Okay, contoh pertama lah, kalau kita tak ada statistics kan. Okay, kita ada data. Okay, kita ada data, a number of motorcycles travel in the Plus Expressway over 2 weeks. Okay, over 2 weeks. Katakan, okay, inilah data yang kita ada. Okay, so kita nak discuss the trend of the travel pattern. So kalau kita tak tahu, tak ada know-how, tak ada knowledge berkenaan statistics, so you rasa macam mana you nak discuss the trend? So di sinilah perlunya know-how, knowledge, cara untuk kita organize, summarize data-data yang kita ada, supaya kita dapat fahamkan the trend. Okay, so inilah gunanya statistik. Okay, seterusnya kita tengok types of statistics. Ada dua jenis, iaitu pertama adalah descriptive statistics. Yang kedua adalah inferential statistics. Okay, so yang pertama ni, descriptive statistics ni adalah cara untuk kita organize, summarize dan presenting data in an informative way. Okay, kalau untuk inferential statistics pula, yang kedua ni, dia adalah methods used to determine something about a population on the basis of a sample. Kalau tak faham, sekejap lagi saya akan terangkan dengan lebih detail. Okay, so sekarang just bagi a very brief introduction to the types of statistics. Okay. Okay, jenis pertama statistics tadi adalah descriptive statistics. Okay, descriptive statistics. Okay, descriptive statistics ni adalah a brief descriptive coefficients yang summarize a given data set. Kita ada data set yang boleh can be either a representation of the entire or a sample of population. Sama ada dia adalah representation, okay, mewakili the entire population, ataupun just a sample of that population. Okay, dan untuk descriptive statistics ni, kita boleh pecahkan dia kepada central tendency dan juga measures of variability, ataupun kita panggil spread. Okay, and then untuk central tendency ni, dia punya measures of central tendency tu termasuklah yang you pernah belajar ni, the mean, median and mode. Okay, you pernah buat kan sebelum ni dalam earlier maths. Okay, then untuk measures of variability ataupun spread ni pula, termasuklah standard deviation, okay, standard deviation, variance, minimum and maximum variables, and then kurtosis and skewness. Okay, so kalau kurtosis ni sebenarnya kurtosis tu adalah parameter of relative sharpness of the peak of the probability distribution curve. So benda ni kita akan tengok lebih lagi lah selepas you tengok topik-topik yang seterusnya. Okay, untuk skewness pun you akan tengok lebih detail lagi apa itu skewness. Okay. Okay, jenis statistik yang kedua adalah inferential statistics. Okay, inferential statistics.
Okay, dia inferential ni asalnya daripada inference lah. Okay, inference di mana ia adalah proses of drawing conclusions. Maknanya kita membuat conclusions or making decisions about a population based on sample results. Maknanya kita buat sampling, ambil beberapa sampel daripada a population dan kita buat conclusion. Okay, so memerlukan ada dua method, ada estimation dan juga hypothesis testing. Untuk estimation kita estimate the population mean weight, okay, menggunakan sample mean weight. Untuk hypothesis testing pula, kita akan test the claim. Okay, kita test the hypothesis yang mengatakan, contoh katalah dia cakap population mean weight adalah 70 kg. So kita nak test the claim, betul ke tak? So itu adalah hypothesis testing. Okay. So tadi saya ada sebut perkataan population. Okay, what is population? Okay, so dalam statistics, population adalah the largest collection of entities for which we have an interest at a particular time. So contohnya kita nak check all primary school children in KL ataupun all women in Malaysia, all all pegawai kadet in UPNM, contohlah. Okay, population. Okay, so population adalah a summary or descriptive measure. Okay, sekarang itu adalah population. Then parameter pula adalah a summary or descriptive measure computed from the population. Okay, tadi kita dah tahu the description apa itu population, the definition. Okay, so parameter pula adalah summary ataupun descriptive measure of that population. Okay, tadi saya dah sebut mengenai sampling, buat sampling daripada population. So sekarang nak tahu apa itu pula sample. What is sample? Okay, so sample adalah subset of observation obtained from a larger set, yang kita panggil sebagai population tadi, population tadi. Okey, contohlah kalau Dell manufacturers ataupun Toshiba ataupun Lenovo, Acer ke, katakanlah dia orang manufacturers, dia orang menghasilkan 1 million laptops a year. So mungkin untuk check the product quantity, the laptop the quality, dia akan buat sampling lah, let's say 500. Okay, dia produce 1 million laptops, then dia ambil 500 sampling untuk check the quality of that product. Okay, so itu dah dipanggil sebagai sampling. Kita ambil certain quantity from the population and then kita check. Okay, then contoh kedua, katakan the population size adalah, so kalau dari segi pernyataan, orang kata ungkapan statistik tadi, okay, dia manufacture sebanyak 1 million laptop, so the population size N adalah 1 million. And then dia buat sampling tadi sebanyak 500 kan, 500 pieces. So sample size ni kita panggil dia sebagai small n. Small n sama dengan 500. Okay, so summary or descriptive measure yang computed from the sample sekarang ni kita panggil dia sebagai statistics. Okay, so ini lagi satu contoh sampling daripada population. So katakan kita ada this population, okay, this one is the population. Okay, all items lah. Okay, all items. And then kita buat sampling. So sampling ni kita pilih items from the population. Contohnya kita ada, okay, kereta warna kelabu. Okay, kereta warna kelabu kita ambil. Kereta hitam, kita sampling berapa banyak. Dan kita ambil beberapa sampel from that population to check how many of them, macam tu kan. So that is statistics lah. Okay, sekarang kita tengok cara buat sampling pula. Okay, so
dalam sampling ni, a sample should have the same characteristics as the population it is representing. Sebab kita buat sampling kan. Okay, buat sampling. So, dia punya karakteristik tu, ciri-ciri tu perlu ada samalah dengan dia punya population tu sendiri. Okay, so sampling ni pula kita boleh buat dengan cara yang pertamanya dengan with replacement. So dengan ada replacement ni maksudnya a member of the population may be chosen more than once. Contohnya picking the candy from the bowl. Kita boleh ambil lebih daripada sekali. Okay, then the second method adalah without replacement. Without replacement di mana a member of the population may be chosen only once. Contohnya loteri tiket, sekali je boleh pilih. Okay. Sekarang kita tengok pula sampling methods. Okay. So sampling methods can be random ataupun non-random. Okay, untuk random, each member of the population akan ada equal chance untuk dipilih. Okay, dalam non-random pula, each samples are gathered in a process that does not give all the individuals in the population equal chance of being selected. Okay, kalau yang random tadi, semuanya akan ada equal chance. Okay. So, apa pula random sample ni sebenarnya? Okay, so kalau random sample ni adalah, okay, kalau kita nak buat random sampling, dia adalah a specified size of random sampling of a specified size. Contoh random sampling untuk population tadi, contoh primary schools tadi kan, all women in Malaysia, all women in KL. So the specified size lah. Okay, a random sample of a specified size is one for which every possible sample of that size has the same chance of being selected from the population. Macam saya dah explain tadi lah. So dalam random sample, every possible sample of that size dia ada possibility untuk dipilih sebagai sampel daripada population tu. Okay. So, ini adalah cara untuk membuat random sampling. So, ini adalah random sampling methods. Ada 4. Okay, yang pertama adalah simple random sample. Okay. Untuk simple random sample, setiap sampel of the same size has an equal chance of being selected. Okay. And then yang kedua pula adalah stratified sample di mana population akan dibahagikan into groups, okay, yang dipanggil sebagai strata. And then kita buat sampling, kita take a sample from each stratum, daripada setiap strata tu. Okay. And then yang ketiga adalah cluster sample di mana population akan dibahagikan kepada strata, kemudian randomly select some of the strata, bukan semua. Okay, bukan each strata macam yang kedua tadi. And so untuk cluster sample ni, all the members from this strata are in the cluster sample. Dan yang terakhir sekali adalah systematic sample di mana caranya adalah randomly select a starting point. Okay, and take every nth piece of data from a listing of the population. Sekejap lagi kita tengok lebih terperinci lah apa yang dimaksudkan dengan semua ni. Sekarang kita tengok simple random sample dulu. Okay, tadi kita dah define dah. Okay, untuk simple random sample, dia adalah sample yang kita pilih in such a way that every possible sample of the same size adalah equally likely to be chosen. Semuanya akan mempunyai possibility, kemungkinan yang sama untuk dipilih. Okay. So, next pula adalah stratified sample. Okay. Untuk stratified sample pula, stratified sample dia mempunyai members from each segment of a population. Dan ini make sure that each segment from the population is represented. Untuk stratified sample, kita pecahkan dia kepada strata and then kita pilih sample from each strata. Contohnya kat sini adalah, contohnya kita ada
majority kita ada 3 bangsa yang besar kat Malaysia ni, Malay, Chinese, Indian. Kita buat sampling. Kita nak kaji bangsa kat Malaysia. 3 main bangsa yang ada Malaysia adalah Malay, Chinese, Indian. So kita bahagi kepada 3, Malay, Chinese, Indian. So bila buat sampling tu, kita ambil sampling tu daripada ketiga-tiga strata ni. Daripada Malay kita ambil, Chinese kita ambil, pada Indian pun kita ambil. So stratified sample, dia ada members from each segment of a population. Make sure that each segment from the population is represented. Tak boleh ambil hanya Malay sahaja ataupun Malay dan Indian sahaja. Kena ambil from the 3 groups lah kalau kita tengok kepada ketiga bangsa ni. Sekarang kita tengok cluster sample pula. Cluster sample has all members from randomly selected segments of a population. Digunakan bila population falls into naturally occurring subgroups. Contohnya KL kita boleh divide kepada city blocks, and then kita pilih all members in each block tu untuk sampling kita. Last sekali adalah systematic sample. Systematic sample, dia adalah a sample in which each member of the population is assigned a number. So kita start a starting number is randomly selected. Kita boleh bermula daripada mana-mana sahaja. Kita pilih satu tempat. And then sample members are selected at regular intervals. Contoh kita set up daripada sini kan, yang bulan sabit kat sini. So contoh kita kata kita decide yang every 4th member is chosen. 1, 2, 3, 4. Pilih lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Kita pilih lagi sekali. Kalau kita nak start daripada yang kalau kita nak start daripada sini, and then kalau kita nak pilih every 3 members, kena kita kira 1, 2, 3. Pilih the next ni. 1, 2, 3 sini. So start randomly. Dekat mana-mana kita nak bermula, and then kita select the sample at regular intervals. Maknanya kalau setiap 3 gap, semua kena pilih 3 gap lah. Kalau kita decide sebagai 4 dia punya gap dia every 4th member, dan kita kena buat semuanya every 4th member. Sekarang kita tengok pula untuk non-random sampling methods. Ada 3 cara. Convenient sample, quota sample and purposive sample. Untuk first adalah convenient sample, di mana dia melibatkan non-random selection of subjects berdasarkan availability or convenient accessibility. Kalau yang kedua pula, quota sample, dia melibatkan non-random selection of elements berdasarkan identification of specific characteristics to increase the sample's representativeness. Yang ketiga adalah purposive sample, di mana ia adalah melibatkan non-random selection of elements based on the researcher's judgment and knowledge about the population. So contoh-contoh kepada setiap methods ni akan lebih diperincikan lah as sepanjang you belajar dalam kelas statistics ni nanti. So sekarang ni I just macam go kepada dia punya definition tu dulu. Sekarang kita tengok apa itu variable. Kita selalu sebut a variable. Apa itu? What is variable? So variable adalah a characteristic or conditions, keadaan that change or has different values for different individuals. So contoh, kita tengok contoh. Nak tengok contoh ni? Semua minat superbike kan? So among all motorcycles travelling in the expressway, how many percent are superbike? So kita nak tengok how many percent tu. Macam mana kita nak check the trend, macam mana check the percentage tu, itulah gunanya belajar statistik. So variable yang dalam example 1.2 ni adalah apa dia? Superbike kan? So kita nak tengok superbike. Tadi kita dah tengok apa itu variable. So sekarang kita nak tahu pula apa itu qualitative variable. So sebenarnya qualitative variable ni juga dipanggil sebagai categorical variable.
di mana dia adalah variables that are not numerical. Okay. Qualitative variable ni dia akan describe data that fits into categories. Okay, contoh eye colours. Ada biru, hijau, brown, hazel, and then dari segi jantina, dari segi sex, ada male, ada female. So, itu adalah qualitative variable. Sekarang kita tengok pula quantitative variable. Okay, jangan tertukar qualitative dengan quantitative. Sekarang kita tengok quantitative. Okay, quantitative variable. Okay, so quantitative variable adalah a variable whose measurements vary in magnitude. Okay, contohnya country's population, a person's shoe size. Kalau saiz kasut saya nombor 5, saiz kasut awak nombor 9 kan. So, dia adalah quantitative variable, vary in magnitude. So, and then contoh lain, contoh car speed, itu adalah quantitative variable. Okay. So, cuba tengok contoh yang ni. Okay. Among all motorcycles travelling in the expressway, what is the characteristics of the motorcycles? So, untuk motorcycles, kita boleh tengok dia punya jenis, dia punya types, colours, dia punya brand, the maximum travel speed yang dia capable, the travel distance, semua tu. So, sekarang ni, okay, bila you tengok semua ni, boleh tak sekarang you differentiate antara qualitative dan quantitative variable. Make sure you tak confuse lagi lah between these two. Okay. Sekarang kita tengok discrete and continuous quantitative variable. Okay, ada dua jenis. Okay, untuk discrete quantitative variable, ia adalah a variable di mana measurements tu kita boleh assume only a countable number of possible values. Okay, untuk discrete quantitative variable. Okay, untuk continuous quantitative variable pula, ia adalah a variable di mana measurementsnya kita boleh assume any one of a countless number of values in a line interval. Okay. Sekarang kita tengok pula measurement and measurement scales. Okay, so measurement is defined sebagai assignment of values or numbers to events or objects according to a rule set. Okay, contohnya travel speed, the traffic flow, minimum reaction time. Okay. And then jenis measurement scales pula ada nominal scale, ada ordinal scale, ada interval scale, ratio. And then kalau untuk nominal scale ni dia adalah qualitative measure, adalah qualitative. And then untuk ordinal, interval and ratio scale dia adalah jenis quantitative. Okay. Okay, so yang pertama tadi adalah nominal scale. Okay, apa tu nominal scale? Nominal. Okay, nominal scale adalah a list of categories di mana objects can be classified into various mutually exclusive categories. Pening. Okay. Classified into various mutually exclusive categories. Okay. So, contoh, male or female, motorcar or motorcycle, below 21 years or ataupun 21 above. Okay, 21 years old and above. Kalau tengok definition pening kan. Kalau tengok contoh senang je, male or female, motorcar or motorcycle. So simple saja. Okay, so next adalah ordinal scale. Okay, so ordinal scale adalah a measurement scale yang assigns values kepada objects according to their ranking. Okay, based on some criteria. Okay, so contoh performance of a student ada yang very poor, average, good, excellent. Itulah dia yang dipanggil sebagai ordinal scale. Next adalah interval scale. Okay, interval scale adalah a measurement scale that not only possible to order measurements, okay, tetapi juga the distance or difference between two measurements. Okay, kita boleh measure. So,
the zero on the scale is not necessarily a natural zero, okay, and it does not represent the absence of the object being measured. Okay, so it is truly quantitative scale. Contoh temperature degree Celsius, di mana 40 degree Celsius minus 30 degree Celsius sama lah dengan 30 degree Celsius minus 20 degree Celsius, sebab semuanya bernilai 10 degree Celsius. Okay, but 40 degree Celsius over 20 degree Celsius is not twice as hot, kan? Itulah dia very betul-betul quantitative scale, truly quantitative scale. Next adalah ratio scale. So ratio scale ni adalah a measurement scale in which the equality of ratios and intervals kita boleh determine. Okay, the equality of ratios and intervals can be determined. Okay, and then the fundamental to the ratio scale ni adalah a true zero point ataupun natural zero. Okay, so contohnya ketinggian badan, berat, panjang, and then height and width have a natural zero at no height or width. Okay, therefore it is sensible to say, kita boleh katakan yang 20 meter is twice as large as 10 meter. Okay, so sekarang kita tengok contoh. Okay, untuk following variables indicate whether it is qualitative or quantitative. Okay, contoh number of road crash in 2021, in 2020. Okay, qualitative ke quantitative? Then bus departure time, okay, from bus terminal, qualitative ke quantitative? Then the education level of the bus drivers, the gender of the bus drivers. So decide. Dah tengok tadi definition qualitative dan quantitative. So you decide, okay, which you semat balik daripada definition tadi. So it is qualitative or quantitative. Okay, and then specify the measurement scale that is employed when taking measurements on each. Okay, dah tahu tadi dia qualitative or quantitative. So sekarang you specify a measurement scale yang boleh digunakan untuk measure each of these variable. Okay, cuba buat. Sekarang kita tengok type of data and data collection method. Okay, ada dua jenis, primary data and secondary data. Untuk primary data, dia adalah data that has been compiled by the researcher menggunakan teknik seperti surveys, experiments, interviews, observation, focus group, semua itulah. Okay, kalau untuk secondary data pula, dia adalah data yang telah pun compile. Okay, kita dah gather semua ataupun kita dah publish elsewhere. Contohnya census data. Okay, kita ambil daripada yang orang dah buat ke, orang dah compile semua, and then kita dapatkan tu sebagai data kita. Kalau yang primary data tu kita kumpul-kumpul semua and then kita tengok kepada dia punya trend. Okay. Okay, sekarang kita tengok simple graphical techniques. Okay, untuk univariate data. Okay, bila data adalah univariate, maksudnya one characteristic is measured on each experimental unit. Biasanya kita akan gunakan histogram sebagai a good choice lah sebagai graph dia. Okay, graf-graf yang lain yang sesuai juga untuk univariate data ni termasuklah frequency polygon, frequency curve dan juga cumulative frequency curve. Okay, so first kali kita tengok untuk histogram. Okay, so histogram adalah, you dah biasa buat ni histogram, benda simple pernah belajar kan, kira matematik secondary school dulu. Okay, so histogram adalah something that is constructed by drawing rectangles over each class. Okay, so the area of each rectangle should be proportional to its frequency. Okay, then the vertical lines of a histogram should be the class boundaries. Range of the random variable mestilah constitute the major portion of the graphs of frequency distributions, and then kalau the smallest observation ni sangat jauh daripada zero, then kita gunakan break sign. Okay, break sign macam ni kita boleh gunakan, kita boleh introduce in the horizontal axis supaya kita tak kena lukis semua benda. Kita guna break sign ni, maknanya kita boleh simplify sikit lah kita punya histogram.
Sekarang kita tengok pula frekuensi polygon. Okay, frekuensi polygon adalah points in frequency polygon. The points of successive class marks akan connected, are being connected. Then the frequency polygon is particularly useful. Biasanya amat berguna bila two or more distributions are to be presented for comparison di dalam graf yang sama. Okay, so apa yang perlu diberi perhatian kat sini adalah the points of successive class mark should be the midpoint of the class. Okay, so next pula kita tengok frequency curve. Okay, untuk frequency curve kita boleh dapatkan dengan cara kita smoothing the frequency polygon tadi. Okay. Okay, ini adalah contoh yang dah terkompilekan ketiga-tiga benda tadi, histogram, polygon frequency dan juga frequency curve. Kalau histogram ni yang kita nampak macam rectangle ni lah. Okay, ni histogram. Histogram kan. Ini histogram lah yang kita lukis empat segi macam ni kan. Okay, sorry lah saya lukis tak bersegi pula kan. So, ini adalah histogram. And then kalau frequency polygon, yang mana? Frequency polygon. Okay, frekuensi polygon adalah kita macam sambungkan dia punya tadi apa midpoint kan untuk setiap satu tu. Okay, so contohnya ada midpoint dia, midpoint. Sambung semua tu, sambung midpoint. Sambung, ambil kau, sambung lagi sini, sambung. Yang ada midpoint dia, okay, sambung daripada sini. Lepas tu yang kat sini mana midpoint dia? Okay, sambung turun bawah. Okay, lepas tu midpoint kat sini. Okay, sambung lagi. Okay, ni point dia. Ni midpoint dia, sambung. Macam tu. Itulah midpoint. And then kalau untuk frequency curve, yang kita buat smoothing of the frequency polygon. Maknanya tadi kan kalau untuk frequency polygon tu macam dia tajam-tajam kan. Macam sekerat-sekerat puling macam ni kan, dia macam gerak-gerak macam ni. So kita smoothing maknanya kita macam jadikan dia cantik lah. Okay, kita cantikkan the graph. Okay, kita smoothing dia menjadi graph macam ni. Okay, itu adalah frequency curve. Okay, sekarang kita tengok cumulative frequency curve. Okay, kadang-kadang it is preferable untuk present data in a cumulative frequency distribution yang menunjukkan directly how many of the items are less than, greater than ataupun various values lah. Okay, then a cumulative frequency curve ni juga dikenali sebagai OGIVE. OGIVE. Okay, juga dikenali sebagai OGIVE ni Okay, cumulative frequency curve. Jadi inilah contoh graf untuk cumulative frequency curve. Okey, contohnya kat sini kita ada length dekat x-axis length, dan dekat y-axis kita tengok cumulative frequency dia. Okey, ini adalah contoh untuk cumulative frequency curve. And then next kita tengok relative frequency. Okay, relative frequency of a class kita boleh define sebagai frequency of the class kita divide dengan total frequency. So, if the frequencies are changed to relative frequencies, okay, then a relative frequency histogram, a relative frequency polygon, and a relative frequency curve can similarly be constructed. Yang tiga benda tadi kita tengok tadi kan. Okay. Then a relative frequency curve can be considered as probability curve if the total area under the curve be set to 1. Okay. Jadi area under the relative frequency curve between A and B adalah probability between interval A and B. Pening. Okay, kena tengok contoh baru korang pening sikit. Okay.
Okay, sekarang kita tengok satu contoh. Contoh sample of a particular type of pavement material. Okay, tested untuk level of a skid resistance. Okay, so daripada testing tu kita ada 30 measurements yang dah listkan di sini. Dah dilistkan, ada 30 measurements. Okay. So sekarang diminta draw the histogram, the polygon frequency and cumulative frequency curve for this data. Macam mana? So kita nak kena dapatkan histogram daripada data yang kita dapat daripada 30 measurements ni. Nak lukis histogram, polygon frequency dan juga cumulative frequency curve. So pertama sekali kita kena tengoklah dia punya range of values tu daripada yang paling kecil, minimum sehingga kepada maksimum besar. So kat sini kita tengok dia punya value ni minimum berapa? Minimum minimum value adalah 96.9. Okay. Dan the maximum value adalah 104.6. Okay. So daripada situ kita tengok minimum maximum value tadi, kita boleh dapatkan range of value. So maximum tolak dengan minimum, kita akan dapat 7.7. So kita bundarkan kepada yang lebih besar, kita akan dapat value 8. So kita dapat 8 class. So the class width ni, okay, class width kita buat 7.7 bahagi dengan 8. So kita dapat 0.96 dah menghampiri 1. Okay. So data tadi kita bahagikan kepada 8 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bahagi kepada 8 kan. Kepada 8 starting je. Jadi kita dapat berapa? 8 8. Okay. Okay, kepada 8 kelas. And then kita kena cari dia punya class width. Kita tulis dia punya class width. And then cari dia punya lower limit, upper limit. Check dia punya midpoint. And then tengok frequency. Okay, frequency and bilangan measurements kita dapat untuk dalam setiap kelas tu berapa. And then cumulative frequency. Cumulative frequency ni kita tambah je lah. Okay, contoh kat sini frequency sehingga group yang kedua. Kat sini 1, so 1. And then yang ni 1 plus 2 dah jadi 3. Okay, so 3 plus 3 jadi 6. Itulah cumulative frequency. So daripada data-data ni kita akan boleh lukis tadi apa yang dia nak. Kita boleh lukis histogram, polygon frequency dan juga cumulative frequency curve for this data. Okay. Untuk cara-cara lukis untuk dapatkan calculation menggunakan Microsoft Excel akan ditunjukkan oleh lecturer lain, okay, dalam statistical hands-on. Untuk kali ini saya just bagi the brief definition, explanation je dulu. Okay. Okay, so untuk exercise pula, untuk dari segi pengiraan biasa, you cuba buat yang ini, di mana traffic police measure a total of 25 vehicle speeds in a federal road. Okay, dia punya limit adalah 90 km/h. Okay, so ada 25 measurements yang dibuat. Okay, kat sini diminta lukis histogram, polygon frequency and cumulative frequency curve for this data, and then you kena describe the data. Okay, itu saja untuk part 1. Okay.